Mari tebik basah ngagai semua bala kita di seruran mulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari Sudobi RTM Kuching Aiban sari tu hari 5 20 hari bulan 6 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Duli yang teramat mulia Raja Muda Felis Tuanku Syed Fazudin Putra Jamalulail ngau Raja Puan Muda Felis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil bisi nemuai pelama 4 hari di Kuching, Sarawak. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Nebiak Lumak Ngau Main serta pemansang dagang Sarawak, Datuk Jeneral Tap Jabu Bak Terminal BBIP Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemari. Sebagai hari program terdekat di Guluk Seluaya, ianya pengerami makan lemai bergulai ngau tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Saritok Seluaya dekat nemuai ngagai palan penyaga jelu sigak semenggoh endo berarti ke pengawak nyaga serta ngetan ke orang utan bak palannya sebedau Seluaya datai medak Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2025 ke diatur bak Kampung Budaya Sarawak Muak Kemalam. Duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis diadang bisi datai medak pengawal berjalai berbala mayuh berserimbai ngau gawai Dayak 2025 ti diatur bak Kuching Waterfront lalu ditangkan ke RWMF bak hari kedua di Santubong. Udahnya seduaya dekat makai bergulai ngau Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak Datuk Jeneral Rentap Jabu bak rumaya sebedau mupuk pulai urung pukul 7 lemai hari Minggu tu. Penemuan 4 hari itu mandang kekawal tikrat antara institusi diraja ngau Perintah Menua Sarawak serta Komitmen Baginda ngagai pengawak nyaga serta ngetan kebudaya ngau Rampak Menua. Sebagi hari pengawak di dekat di bantai berserimai ngau pengerami berjalai babala mayuh gawai Dayak di Waterfront Kuching Pegelak. Ianya pengawak mandang ke adat ngau main asar orang ulu. Acara mamat ini adalah satu tradisi kita orang Ulu. It's like an offer of thanksgiving lah sebelum perarakan dan mereka akan turut bersama dan satu juga kumpulan ajat ajai ya. Ajat ajai itu kita punya orang Ulu warriors yang akan lead yang amat berhormat premier dalam procession. Sapit Menteri berupis Premier Kemegak Chairman Komiti Pengatur Pengerami Gawai Dayak Sarawak 2025, Datuk Gerawat Gala Madaka lebih 3,000 orang tingari ke 92 kontijen. Bisik ngambil bagi berpengawat tu kesama bisik dipasuk kontijen Ari Kalimantan Barat Indonesia Gau Gerempung Kedazan Dusun Sabah. Pengawaknya diatur belabuh hari pukul 1.30 ngali hari tik berkejang hari bangunan Tun juga Jalai Tunku Abdul Rahman nyentuk ngagai Jalai Gambir. Kena hari Minggu tu pengerami makan lemai gawai Dayak dekat diatur bak Palan Convention Borneo Kuching. Isu suntuk pasport biru ti berguna bendal ngagai rakyat bak kana menua adab utara Sarawak diatur benua diputar ke Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madaka ia udah beranau ngau menteri dalam menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pasal isunya. Ia madah pasport biru tu berguna benar ngagai rakyat ti suanengah sempadan ke Brunei Darussalam. Ia merik jamin perkaranya benong diatur dikena nentu ke stok pasport biru ndak putus. Pasport biru tau ke pasport pejalai ti terhad dikena rakyat Malaysia ti suah pulai mansang ke Brunei yang kaum pengawal logistik ngau gawa. Nambah kenyak kos pasport biru jauh murah ianya seminat RM50 entik dibanding ke RM200 untuk pasport merah antarabangsa. Ia maksud kejakut tu ngagai media pengudah berjadi ke kompleks baru Upis Kereta Darat JPJ Sarikai. Perujian ngagak kompleks Upis Kereta Darat JPJ Pampalimang ke baru diadang berengkah diperjalai ke nak lama lagi. Sapit Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah madaka perujian ngagak kompleks ngayan ke komitmen perintah di dekat ngangkat ke pemanah infrastruktur upis perintah lebih lagi bak kandang menua pesisir di Sarawak. Akan dibina di bahagian limbah dan akan dilaksanakan insya-Allah dalam third quarter lah tahun ini. Sebab sama juga dengan JPJ sedikit dah berpuluh tahun menumpang di bangunan kedai yang berpindah-pindah dan suasananya ialah bagi saya tu seranglah sebagai wakil rakyat di sana kesianlah melihat sedih melihat dalam keadaan serang dan padahal kita expectation kita mereka perkhidmatan terbaik tapi rasanya
tempat bekerja juga kenalah lebih kondusif. Ia madah pengawal ngangkat ke pemanah fasiliti JPJ Ukai Seminak di Sarawak ajak tang megaknya kaum di Semenanjung Ngau Sabah laban tebal agi palanya udah manggai berpuluh tahun serta patut diadu ngamanah agi. Ia mansut ke jakut tu ngagai pemberita maya berjadi ke kompleks JPJ Serikai Kebaru kemari. Berebak ngaunya JPJ Pampang Serikai udah mai ubah tib serti setipak ngau pemansang mensia mayus serta infrastruktur di peliliah menua tu. Di Sarawak, seminak kompleks JPJ Serikai ajak TBC disedia ke quarters ungkup staf dikena jaga pengelantang ngau pengelikun sida. Berebak ngonya, Menteri Pengeja Asal ngau Pemula Rampak Menua Kemegak Kaban Parlimen Serikai, Datuk Seri Huang Tiong Si, madah ke kompleks JPJ Serikai kebarunya nyadi kelai baru ngagai pemansang infrastruktur UPS pindah di Sarawak. Kompleks tu dekatnya di penyungkak ngagai sistem ngenatai ke servis perintah di mana agi, lurus serta mungkur semua. Lebuh betapik ngau dunia digital, JPJ majak nyingkang kemua dengan sistem servis dalam online gawai kerja di mana agi dikena meri penelebak ti cukup manah ngagai rakyat. Kompleks baru tu megak mandang ke komitmen perintah ti dekat ngangkat ke pemanah ngenatai ke servis perintah ngagai rakyat ti berintegriti. Ia kemegak Kaban Parlimen Serikai ngau adun repuk mansut ke jakuk tu berpengerami berjadi ke kompleksnya ti dipenyadi Sapit Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah. Ngenang perkara bukai, Sapit Menteri Pengeraja Asal ngau Pemula Rampak Menua Kemegak Kaban Parlimen Serikai, Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengerami ngiliang bidai ukai seminak nanda ke Museum Gawai Udah Tembuk, tangnya mandang ke penegak penyerakup serta bangsa ngagai warisan budaya di Kemeran, rakyat kelebih lagi Raban Bangsa Iban. Ia madah raban nembiaknya orang ti dikarap serta waris dudi arila ti patut temegati ngau identiti serta penatai asal sida, kelimpah ari bempu pengawak kebuguna bendar ianya nampung serta ngangkat ke budaya aki ini sida, ari ti mantai ke seni budaya tau ke ngau masuk aktiviti komuniti yang kaum pengawak nyaga serta ngetan ke rumah panjang sida. Ia bukan sekadar tempat tinggal tetapi satu rumah yang memupuk nilai gotong royong, saling menghormati dan kerjasama asas kepada keharmonian dan perpaduan yang kita banggakan. Saya juga ingin menyuruh kepada golongan muda akan terus mengejar ilmu dan peluang dalam pendidikan, latihan kemahiran dan bidang keusahawanan. Ia mansut ke jakut tu maya pengerami ngiling bidai ke diatur gerempung tuai-tuai rumah pelilih meradung berumah Kincu Bintangor Serikai. Berebak ngonya bala tuai rumah dipinta nganjung peminta ke projek med ngagai palan servis ia ngambil pemintanya oleh dipersa serta diadu. Sarawak Metro sendirian berhad menerima anugerah Hari Union International Days Transport Publics UITP ba awam UITP di Harvard, Jerman berdaulat ke Udah. Sarawak Metro buat sebengkah penerang mada ke anugerah pengiktirafan khas UITP-nya dikena ngaku pengawak kompaninya ngurang ke pemansut karbon dioksida dengan pengawak berjalai ke sistem perengkap pengangkut mengeri kucing KUTS. Lebih 300 penyerta dari 50 buah menua diterima ungkup 9 kategori ba anugerah global UITP tahun tu. Bak penerangnya, Ketua Pemesai Eksekutif Metro Sarawak, Mazli Mustafa Madah, kompaninya dipilihnya di finalis ungkup anugerahnya ndang tau dikumbai Siti Pemujur. Nerima anugerah pengiktirafan khas UITP ungkup pengawak keudah dikerjanya di Bahasa Kebesai sertanya diperansang ngagai sida nyapai julu ati ti dekatnya dia ke sistem perengkap pengangkut mesin mayu ke moden di Kuching ti diperambu dekat berengkah di pejalai ke tahun 2026. Aum UITP nya di sebengkah pengawak khas ungkup sektor pengangkut mesin mayu ti diguluk lebih 10,000 ikut pemekuat industri yang kaum operator, upis berkuasa, pemekal nge orang kengagak polisi ari serata dunia. UITP ditumbuhkan dalam tahun 1885. Seminak Siti ajak arus penyambung di serata dunia. Ti ngempuruk ke semua raban ti bisi kaul nge perengkap pengangkut mesin mayu ngau cara pengangkut ti meruan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ngatur macam aktiviti ngau pekit rumah festival Kuching ti dekat datai.
Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng Madah ngatur program ungkup raban nebiaknya dikena merangsang sidak ngau masuk aktiviti sosial di mana ngambil ngembuan buah runianti kreatif. Tuk Nyengkau mengatur pekit cosplay ngau tanda K-pop tidak diatur kena 2 ngau 3 hari bulan 8 tu. So through the activity like this, MBKS is creating more than just entertainment per se, but we're opening doors for young people to explore who they are and to discover what they are capable of and to be recognized for their unique talents. Register ngau masuk paket tu ndak berbayar lalu udah dibuka berengkah hari sarito. Paket ke diatur pengalaman 2 hari nyurumak festival kucing tu dekat diatur bak teater MBKS belabu hari pukul 5 lemai ngau maya bengkah kategori di paket ke. Program ninting tahun festival kucing tu dekat diatur kena 25 hari bulan 7 nyentuk ke 17 hari bulan 8 tu. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU meransang pensiamaiwah ngau masuk di BKU Mayors Run 2025 kena 3 hari bulan 8 tu elak pada mereka Kuching. Datuk Banal di BKU, Datuk Hilmi Otman Madahka, program ti keterubahaya diatur berserimai ngau nyamut hari Bandaraya Kuching ke-37. Berjaku baum pengarang berita di Kuching yang madah ke program tu ianya pelandak pengasih memberi peluang ngagai sidak ke masuk program tu meri bantu ngagai raban bangsa. Nakak kedia tu lebih 1,000 ikut orang udah netap ke diri ngau masuk paket tu ti dibagi ngagai mayuh macam kategori. Nyingkaum 3 km fun walk, 7 km fun run, ngau 16 km larian kompetitif. Program tu boleh kerjasama hari mayuh bengkai agensi TUK di kuasa perintah, Bakar Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri Sabati, ngau Majlis Kebajikan, Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Sarawak. Bantuan dari program tu ialah dekat diberi ngagai Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia, dikenal nyukung pengawak sidak ti mantuk nembe amiat ngau ruang bilik ti berguna ke bantu. Hari kepenuh di register ngau masuk pelandak tu ianya 3 hari bulan 7 tu. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban pagi itu, Malaysia Madani Rakyat Isan Tuni. Ngau tu aku Desmond Ganai Madah Kediri mupuk dulu.